Guys, di aday ko ron sa katunggan, ning lugsong ko sa katunggan guys, kay nahunahon na ho ag among nipa nga daghan kaayong mga patay ug wala pa siya napanashe. Unsa kini naging atong kapobrehon, lisod naman kaayo guys, karon nga pobre na ta kay dugduogon na lang tas mga dato. Alam parohon na lamang tagsapi sa mga dato. Unsaon lagi kay pobre naman ta, mao nga naning kamot in town ang pobre guys kay aron nga makakwarta, aron dili malamparuhan sa mga dato. Ug di guys, ning lugsong ko sa katunggan nanasak ko guys, nagbukot ko guys, kay daghan kaayong lapinig, mauni nga wala na mo natiwas og panasa kay sigihan jud mig tusik sa lapinig. Arang kasakit ra basud kaayo guys ag lapinig ug manuslok na, sakit pas dagom kay dagom man lagi pud ilahang baba. Unsa grabing sakita, katul pasud kaayo, dugay pa jud kaayo maayo. Magantos ka guys sa kangut-ngut pero maadyo na lang kay na ako'y tambal pud guys nga dali ra kaayo makaayo. Ang green barley guys natuslok ko ingani sa lapinig guys unong kabuok. Grabe zungul-ngula, madyo gani kay nakadako og green barley guys sa akong bag. Nagkuha laman kong gibutangan og laway ahong gipahid guys, nawala ang sakit. Pero kanini guys nagbukot sud ko kay izawat na lang og paakon kog lapinig. Dili mudotanan ilahang dagom guys, mao nini ang nagbukot ko. Na sige kog pamutuling ani guys. Kay dugay na ni kaayong ni paa wala na panasi, sukad sa pagkapalit namo wala jud ni siya mapanasi kay gagmay ni siya sa kayong nipa. Unya kay daginutan man lagi ko guys, ang gagmay na daras mga dagko kay aho mang isaksak guys, mao nga mahuman jud ni naho tanan guys. Kanini ang kanipaana nga labong na magtagos-tagos nagpananaw ani. Unsa mao ni guys, aho nang gihakot aghang mga pinutol guys kay magsibit na pug ko. Unya mao ni guys, paspas kaazo kay hong gipapaspasan karong madali guys, ning abot na kus kamali guys. Unya aho na pud ning sa lison, unya paghumanhog sa lisi guys, nagluti na pud ko. Aho na pong giluti guys. Kay aron nga nakoy magamit inigtahi na ho sa nipa. Unya naman pug ko'y kauban guys ang igagaw. Tabang po sila nakog sibit guys, ako po ni silang suhulan. Nya ako may manasa, ako may muluti kauban sa huang Paris ug karon ako may nagluti guys kay kanihong Paris dili ni siya ka mao muluti. Igo na ni siya manguha og kana na ang magpanipis sa tinai sa bakbak guys. Unsa inganaon ra di ay guys inigluti. Wala na naho gamiti og tiil guys kay diretso na agahuan nang ngipon maoy magsigi og bira og kamot. Kay dinanlian lagi guys kay aron nga makahuman tagdaghan maglisod man gud mighuman guys. Among mahuman kasagaran so sa kaadlaw 100 ra guys kay mga kinay man pud mi kaayo mosibit guys. Unsa lisod man pud kaayo kay ako ra man lagi pun usa magluti. Unsa kami sa una guys ug manibit mi anas katunggan kami mo oy muluti guys, pero karon swerte na sila kay ako may muluti nya karon nahuman ako og luti guys. Nagsibit na ko inganaan ra pagsibot sa nipa guys. Unya ligri pud kaayo guys ang mga bata na as luyo ka nangaligo og dagat kay suba man ni naa sa likod guys, arang haya-haya daan ni guys. Mao nga naka-jacket ko kay kusog kaayo og hangin tugnaw. Bugnaw kaayo diring napita guys. Nindot kaayo tambayan, mapawala pud sa stress. Unsa man niya guys, akong kumbati na og sibit ag nipa kay aron nga makahuman-human og daghan. Wala gyapon ko nagtangtang sa huang tabon guys. Kay dili man lagi pud si sa init kay bugnaw man. Ug diya guys nakahuman ako og usa ka pound. Kini usa ka pound guys mahal-mahal na ni siya guys kay 6 pesos na ni. Kay ang 100 pieces sa nipa guys 600 man. Ang uban gani guys gagmay ra kaayo ilahang 600. Gagmay rang nipa pero kani nga kuha guys dagko na ni siya 600, pero og ma-display na ni guys 700 na ni siya kay gikarga pa man nis motor. Agliti sa motor guys kay tag 100 pesos man. Ang 100 pesos pud kabuok nga nipa mao ni ang naapamandaan ni basta naada ni tahian 600 na jud ni siya guys. Ug sa display na ni 700 na ni siya. Swerte pud kaayo guys ang mga namalit sa moha og nipa kay nakajakpat pud sila kay gamua 600 dagko na. Samantalang ag ilahang uban nga man nga maligyag nipa guys, ag ilahang 600 gagmay ra kayong nipa.
nya muhala na laman nagmamalitay kay wa may lain mamaligya. Kaya kining aho guys dili man pud ni pirmi aho ang mga display kay mag-unsa ba lagi na nga dili man tada ko og kanipaan, gamay ra magatong kanipaan inig kahurot sa mga masasa, wala na po'y masasa magpaabot na pud guys ug na po'y masasa. Pero og mangagsa ka daghan ka kayog nipa nga maagsa. Unya kapoy man pud kayo guys ug mangagsa ka kay ang agsa inupat noon imuhang pawranan tulo imuha usa ka gatos ang tag-iya niya. Kapoy man kaayo guys lisod pud kayo karon mangagsa og nipa kay wa may permanente nga mopalit sa imuhang nipa kay maka-display ra man guys. Unya ang mga tawo mangita man pud ang mga tawo og nipa nga buhi pa dili man pud sila mopalit og nipa nga patay na. Mao nga sayang pud kaayo og mangagsa ta unsa gatong nipa magpundo dili mahalin mausik ra atong kahago guys kay ang kaning nipa magabok man gud pud ni siya guys. Maadyo laman ni siya og naa nakasilong. Pero og dili gani siya makasilong guys, dali ra jud ni siya kaayo magabok. Pero og maatop na nimo siya guys, di na siya matandog, dili pud ni siya maunsa, durante pud ni siya. Kinahanglan pud ka og magatop ka ban-o ka. Ayaw pag-atop og hilang kay og maghilang kani ka mag-atop, ang imong atop dali ra na kaayo mga daot. Og kanini guys, gihipos na aga mo ang sinibit guys, nakahuman jud ko ing ani og 75 ka buok. Plus ako ang mga kauban nakahuman jud miing ani guys og 150. Langay pa ko kaayo ani guys kay nanasa pa unsa nagluti pa. Ang ako pong mga kauban guys kay nang lakaw pa man pud sila mao nga gamay ra pud ilang nahuman ug wa pa sila nang lakaw daghan sud mig human. Ug man niya guys gibangan na sa kong pares ang ato ang nipa ako ang nipa